They RGUHH, Karnataka State Nursing Council, Bangalore and India Nursing Council, New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talang jagoi tongo. BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabuk admission na harjagoi tongo. Thinango nurse engai luko suai murina ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlanya ni bagai bisibrai, PBBSc Nursing ni bisik ni course, MSc Nursing bo bisik ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka hamro jaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gotami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore. Haike tai tamono nursing tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216. Rikani gothok jagya sakno sakni mangphili nai musang jagya nini sakni phungmano komirui nongbo boi haino slim te fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamono wan sugui tong buri rokni bagai simi harodon songawa phiok jakha living fitness gym center mungsa kebe mongkurei phi kisa bano gym khlainani bebak shep rjak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakaham bemar ba yakagai sago fitness to faidi haike te tamono nasingai wan sugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by phai malai buskangni salo nungbo slim te fit ungdi Kuthar Asai Mashal Arnob Debnath Nini bisi sini kamani kethar asai mashal ishoni hamari kupulungbai bisi burung-burung no difili fatu. Nini bisi sini kethar asai mashalo nini khachukni ama Tumpa Debnath nini baba Ramu Debnath nono pai playa hamzakma ya farka. Thinango elam gurung engai kuchu kotor unani hamari rekha nini nana Mayarani Debnath. Nini yong sela yong burui nini mama mami pia dada bachai bai songrokbo nini kethar asaima shalo paiflaya hamsakma hamari yafarlakhya Arnob Debnath nini kuma Narayanpur Debnath para Gondasora Dolai Tripura Khumpui TV ni phasingti po Arnob Debnath ni bisesini asaima shalo paiflaya hamsakma te hamari yafaro TTA edisi hapang ni Sports and Youth Affairs ni Luaji Mumbai Tipra Football League Cengger Jaka Ongkor kacang pini tengno klau Iman kaisana buskan gotone Cirik bokro baik tung pelajar jora Ongkor kacang bekapone Shabo jeno shabo keplayang no Joto ni kawono sheng laija Jani hamzang mabodal no Orang kotor bai panu laija Shateng tung ke bahadli komon rui Wati wan ke bahar kai grucar Keng lai nai Ya ke hari pan ke bunai Keng lai nai Ya ke
yakhai hari man ke bunai phải chịu thương nhau vì sẽ ra thương lại này ya thấy hari man ke bunai thương lại này ya thấy hari man ke bunai mày cả have duration hari cả attention đừng này rong ngó rư lại jack full attention sabu pai no sabu tenu climb my your mansion kiri mo wana makupulung jatuh ni emotion Ongkor kacung tini tung no klau iman kerja no buskan gotone diri kontrol baik tung pelajar jora Ongkor kacung berkapone Shabo jeno shabo keplayono Jono ni kawono shenglai ja Jani hamdang mabodolno Korang kotor bai pandu lai ja Shatum kungke bahadli kobon rui Wati wake bahar pegru charui Thương lai này ya thấy hari man ke bunai thương lai này ya thấy hari man ke bunai Lamsugo Khumpui TV koktumao ang tongonor nilogi khumbat ini salni koktumarok ongkha haste bai baksa tang salo gondasara bokhaste obo IPFT asaima sal palaijakha o salo asaima salno rugei IPFT gondasara division haba tangnok buskangni simi kaisa himbotok khlaijakha gondasara aguli lama tui himlaimani yagulo paithago gondasara hatiwo kaisa lukukthum pandabor khlaijakha Aro Gondasora Divisione Achupang, Uttam Tripura, MLA Dhananjay Tripura, Roishabari Block Chairman Pradip Kumar Jamatia, Prem Sadon Tripura Akursangrok Manjakha. নমস্কার আমাদের গন্ডাছড়া প্রেস মিডিয়া বন্ধুদেরকে আজকে আমরা 23 আগস্ট 2021 সাল তো আমরা প্রত্যেক বছর আমরা স্টেট লেভেল কোনোবা আগরতলায় এবং না কি খুমলুং আমরা করে থাকি প্রত্যেক দীর্ঘ প্রায় 9 বছর 10 বছর ধরে
তো এই বছর 2021-23 অগস্ট আমরা করোনা প্যান্ডামিক কারণে আমরা প্রত্যেক ডিভিশনে আমরা বিভাগীয় কমিটির পক্ষ থেকে আমরা পালিত করছি এবং কোনো না কোনো আমরা 34টা ডিভিশন মধ্যে কোনো না কোনো ডিভিশনে বা ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ তারা পালিত করছে এই দিনটাকে। আমরা প্রত্যেক বছর আজকে প্রায় তোমার 12 বছর ধরে আমরা পালিত করছি। তো প্যান্ডামিক কারণে শুধু আমরা গন্ডাছড়া পেপি গন্ডাছড়া ডিভিশন আমরা আজকে আমাদের র্যালি এবং আমাদের এই জমায়েত। ধন্যবাদ। Tangshalo dolai Tripura Hangkoni mono adi blok by Khopja, Kormotei Hatiwa, Hohom Dodom K, ADC Manmani Shano Palelekia, Tripura Motani Adongrok. Aro IPFT, BJP, CPIM Yakare, Nuiji Tham Nukuni Lukuro, Tripura Motani Bana Rompakya. Borok no Lamsuka, Rungbedik ni EM, Chittoranjan Deborma, Junal Chairman, Poritus Deborma. Koram Shora, Blok ni Achukpang, অভিজিৎ টুরপুরানক হবেই তংমাখিয়া কুবুনি আদং রকব Yango Hoko Tishawabo, Dibra Motani Adongrok, ADC Hapang, Manmani Shalno, Hohom Dodomke Paleleka, Aro Manjaka Koram Sharap, Blokni Azupang, Obijit Tripura, YDF ni Secretary, Jinet Debormanok Hobe, Kubuni Adongrok. Tunai Satrishtamo, Society Jala Porishod, Divos Palong Family, Bigoto 1984 সাল 23 অগস্ট এডিসি মারমানি দিন তিনি এডিসি মারমানি দিন সালো যে অর চুংনো আকুবো এডিসিনি যে কাংফাংর যে চবা খানের তৎকালীন সমাচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া হরিনাথ দেববর্মা রাওতামা রিয়াং এটা বর্তমান তো বিজয় কুমার রাংথল বংনি তুই দুম্বাই বংনি যে চবাবাই 6 শিডিউল বংনি যে ইমান সিনি এই ইন্ডিজিনাস সিনি হানি যে বাসারক হানি বাসাহিনি সংগ্রাম বংনি যে মানথাই সকেন তুই আগামী দিন বংনি এমান্ন তামাতাই মুখ থাংখাইনাই তাকো চিনি ত্রিপুরা মুথা যে প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক তুই দুম্বাবাই जों ताको चबा ताको चिनी एडीसी जे एरिया जे हा 70% 70% चिनी एडीसी एरिया खोटो के मैक्सिमम नो जे एडीसी एरिया तंगनाय शुधु त्रिपुरा बसमनि बरगिया और अन्य बसमनि बरबो तंग आगामी दिन भंगनि जे दाबी दावा मानथाय भंगनि जे संवैधानिक मानथाय गणतांत्रिक अधिकार मानथाय अब आगामी दिन चिनी महाराजानि तुई दुमाबाई बुवाग्रानि तुई दुमाबाई जों आगामी दिन अब संवैधानिक माध्यमे जों आदाय खानानि जों प्रस्तुत प्रोग्राम जों माजाका चिनी जे त्रिपुरा मुथानि आदंसं प्रत्येकटा चिनी वार्कार्स चिनी जे चबा खालायनानि जे फाइ मानजाफायखा चिनारो डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि आनि लगे दङ जेएस आदिन देबरमा YTF नि जेएस सेंट्रल कमिटि जिनेट देबरमा गे आरो दङ इनचिनि बुरि बदलनि हयतिबो गे जत्त तांफां जत्त सेंट्राग्रक तुनि जों एडीसी मारमानि दिन पालन खाइ गावनो पायो जों आगामी दिनबो जों जे जोंनि जे मानथाय सप्ताह तुइनो जों सभा खालामनो जों प्रस्तुत हामबाय Tangshalo West District Committee ni Phasingtei IPFT IWFT OIIPFT Atishani Phasingtei Phil Sitham Tipraland Statehood Demand Day Palaijakha Thalthang Tripura Hangkoni Monday Adi Block by Khopjak Udoy Kupra Kamiwa Pandawa Manjakha A Arimung Bedek ni Montri NC Deborma IPFT ni SGS Mongol Deborma MLA Drendro Deborma no Khobai Tongbakhya Kubuni Adongrokbo Sibahi Jola Hangor Hindu Jangaron Monjoni Phasingtei Tangshalo Guthar Rakhi Bondoni Shalo
বিশালগড় পিএসনি জেলাতে বरै নাইমথাং রকনো রাখি খাকা আবো বাই বাক্সা বিশালগড় হাতিনি বানিয়া খ্লাইনে তে হাতিও ফাইনে রকনব রাখি খালাইকিয়া হিন্দু জাগরণ মঞ্চ আমাদের আজকে রাখি বন্ধন উৎসবের কর্মসূচি। আপনারা কোন সংস্থা থেকে এসেছেন? সিপাহীজলা জেলা হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। এখন কোন জায়গায় এসেছেন আপনারা? আমরা বিশালগড় পিএস এসেছি। তার পরবর্তী স্টেপ আপনারা কি আমরা উমেন্স থানাতে দেবো, ফায়ার সার্ভিসে দেবো, তারপর বাজারে আমরা রাখি। আপনাদের এই ধরনের কর্মসূচি কি সবসময় থাকে নাকি? প্রতি বছর এছাড়া রাখি বন্ধন উৎসব ছাড়া আর কি কি কর্মসূচি পালন করেন আপনারা? আমাদের বছরে 6টি উৎসব আছে। এই অখণ্ড ভারত দিবস, তারপরে মকর সংক্রান্তি দিবস, গুরু পূর্ণিমা দিবস, যুব দিবস, এরকম আমরা আপনারা কি কোনো সামাজিক কাজকর্ম করেন? অবশ্যই কাজ করি। খাতুং খাজা হিমবত খ্লাইমানি বিসিংতে তাংসালা খোয়াই হাঙ্করবাই খবজা তুলাশিখর আদি ব্লকনি চেথুয়াং কমিটি হল নগর টিপ্রা মথানিতে দরবংবাই TTAFDC মানমানি সাল পালাইজাখা আরো নারয় মটম অঙ্গৈ মানজাখা ডিপুটি CEM অনিমেশ দেববর্মা জোনাল চেয়ারম্যান বিশু দেববর্মা ভাইস চেয়ারম্যান খগেশ দেববর্মা আকসংরক নারয় মটম ডিপুটি CEM অনিমেশ দেববর্মা পান্ডাও বিনি গকলাম নারকথানি শাখা আসুকদার জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার ডিসি বাবু কত কামবিন সিনাই কত বড় খাসরে বই সেন্ট্রাল জেল রমবি বুজা খাই চিনি কি প্রাসারো পুলিশ বাই রমজাকমান সেন্ট্রাল জেল জাগা চাগলিয়া হইছে জাগা চাগিয়া নিবাগৈ হাবানিয়া ও যে পাটনি কারখানা তোমাপুর চটকল আপাত কারখানা উস থাঙ্গै টিপ্রাসার চৌरिया नांगौ बरफनि गामसा गानै थांमानि गामसा गानजा बरफ मानजागै जैल चप रिजागै नकनि बरफ नायना थांमानिया राजनगरनि बरफ रमलांजाखै चेपनि कल्याणपुर पारंगै सेंट्रल जेल थांगै बुसाय बुसानो नायमान लायलिया रिकुतु किचिकी थागायছে लांदामा तोखा सेंट्रल जेलो वारुकनि याफुं स्नाबे आपनो मा कानखाचिन बरफ हायছে যে জায়গাও বুসাই তো আরো মা খিকা আরো মা সিটি খাইছে এবং আ দিন जों মুইতঙ্গ চিনি টিপ্রাজক থামসাঙ্গে কেবু গজাক কেবু ব্লাই কেবু কুকুর কর্ম করিকা সারা ত্রিপুরানি বরির কাদিন একতা বদ্ধভাবে রিলে অনশন খাইয়ে বুসাই বুসানো বিয়গনানে বাগে পবিত্র ভক্তিবাই পবিত্র রানী জমাতিয়ারি নেতৃত্বে ভারতবর্ষটি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর খানি খাঙ্গে কাবুই সাউই যখন ইন্দিরা গান্ধী বুঝি খাবো মুক্তি যুগের বড় হিন্দি মায়া বড় কবাঞ্জি মায়া বড় ইংলিশ মায়া কিন্তু কক বড় পাইলে বড় দিল্লি থাকে কাবুই সামানি পরে ইন্দিরা গান্ধী যখন খানাগা ত্রিপ্রাসার বড় কবজাকো বেআইনিভাবে জেল সব জায়গায় তঙ্গ নৃপেন চক্রবর্তী তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নব অর্ডার রেখা বেআইনিভাবে যে বড় সব জায়গা তাড়াতাড়ি মুক্তি মাখ লাগে আইছে Bini bagi apa hukum di bagi siapa kalau biar aku untuk belajar dong. Sehingga tidak orang songli tunggu. JB siman lagi di pramuka faida. IDF di faida tunggu IDF di faida mau di singla kamu. Monek tik lagi. Onek সংগ্রাম mak lagi. Dini cenderung sawai. Kebo zonal development officer. Kebo sub zonal development officer. Kebo chairman. কেবল এক্সিকিউটিভ মেম্বার কেবল CM কেবল ডেপুটি CM মত আকুল যারা সংগ্রাম খাইখানাই চিনি বড় বড় মসি চিনি ছালো মুই তো লাইলেন ত্রিপুরাও কামনিয়া তো তিনি মহারাজা বীর বিক্রম মুই তো মা খাইও যে বড় চিনি বড় কমা যাক না কিরুই ত্রিপুরাও কইরা পঞ্চ ত্রিপুরী রংবাগে দুরুন কি দুরুন জায়গা রিজার্ভ খাইলাম গাইছে ত্রিপুরানি শেষ মুকুট গনাং ক্ষমতা গনাং স্বাধীন ত্রিপুরানি প্রথম
লাস্ট যে চিনি মহারাজা পখা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর পানিক বাহাদুর এবং সেই মহারাজানি थांनाय 19 तारिखआव बिनि आजायमा सानहरगै जुदा जुदा आमचायाव गोबां मानसिनि प्रग्रामबो जों खालायबाय बिनिनो हायसाल' महाराजा बीर बिक्रमनोबो जों मैखोमा खालायो जे बरफनि नाहारमु जागा रिजार्भ खायग्लांनानै আর জাগানো কংগ্রেস সরকার সচিন্দ্রলাল সিংহ সুকুময় সেনগুপ্ত সমনি সরকার আর রিজার্ভ জাগানো সবাই ফাটার সার নজকে ইপ্রাসা ফাটারনি ফাইনে দঙ্গে जों ফাটার সামান আ ফাটার সার ন অর জাগা রই সুকুময় গ্লাংখাগা আপনি পরে খচরতে নিনিয়াঙ্গ খোয়াই জুনাল বিসিঙ্গ বাছাই বাড়িলাই বেহালা বাড়ি পর্যন্ত ফাটার সার ভাঙে হাবি গায় ইয়াগো কল্যাণপুর থেকে পারমি থাঙে মহারানীপুর নমঞ্জয় খুদুতেই থাঙে আরো ফাটার সার ভাঙে ছবি গাইছে বুড়ি সংখ্যা বেশি বাংখা কারণ বুড়ি রমনাসন আনমন সাদান রক নারী সিং বুড়ি রমনাকাই নব থাকাই নরক সাদান নাই নগারো তিনি নাকি खोदों बानांगौ आरो आं खामायगोन हायबांसिन मा दङ बोरै रंनांखा सोलाराखौ खादब जागौ आसले सिनि खोदों आव मेन सिनि फटरिया आइफोन तिनि 23 तारिख आगस्ट सिनि रिसि मानना सारनो न जों खोदों बांनाय नै जों राजनगर बाय पश्चिम राजनगर सिनि भिलेज कमिटिनो जों थानाय 9 तारिख बागलिया 19 तारिख सिनि बुबाग्रा थाना दिनो बागलिया তিনি বাগনা হিনে 23 तारीख आगो सिनी एडिसी मान माने साल आज रोन सुन बाग लायने ने सुन किनो न तो न लिंजा मैं जगह सुन सिनी तिनियो सालतामो अब से और नखरा जात्रा जारा फाइनाय आन न कुसु ओकरा मैक्सिमम सिनी बुरिरो नरको बुजी खानी कारण नंगो थानाय हिनजांनाय नरक किंता साइटा बाजिका खोदों एक केजि पासमानि बाङै आसला तिनि सालखा एक केजि जों तंथामानि साल म एडिसि 1984 तिनिहाय सालाव 23 आगस्ट भारत हा खबर बिल पास खायै जों तिनि एडिसि मानि साल आब्रुसिनि भारतनि प्रधानमन्त्री साबो गाबसिनि भारतनि प्रधानमन्त्रीखा इंदिरा गांधी श्री तिरुपति मुख्यमंत्री का निपेन चक्रवर्ती ओ 1984 न सिनमा एडिसिनो हारिदि सुनो एडिसि सिक्सदुल मारि नाय ने गोबां ना बर' सिनि सिगित समाजनि बर' हकरा साकरा যত समाजनि बर' न अनेक बर' सयिदिनखा अनेक बर' थैखा अनेक बर' कागो तंखो तिनि अ सबाना खायै तिनि एडिसिनो तुखा है अनेक सिनी बर'नि किन्तु अनेक बर' तिनि जों खोनागौ नागि बुरि रगाफुरु हिन्दी माया इंग्लिश माया दिल्लीरन हमजागै सिनि बुरि रग आब्रु थाङै इंदिरा गांधी नारा थाङै काबलायफु बास्तव कतनाबो किन्तु म एडिसि हाइके माने हाइजे म एडिसिनि बाङै जेबाबा चबा खायलेगेसिनि बर' किनोरा सरकारि अफिस सरकारि प्रग्राम फानों तो आइबन किजा कमास नहीं है माने सिनी बर' जेबो ठीक लायो जेबाबा उनिथ' माने बर' रबाय सातक जागै अ हा सिनि हा अथ' जों एडिसि मा खालायजेन फायदि म एडिसिनो बारा जों जदि रक्षाखै तुइमे गाखै अ हावा सुते बानसिलिया नेकनि सिक सिदुल सामानि साल आं 1984 मानमानि नराके मा सानै हायजे न नगर थाने करी सिंजा के केर ला हकरा न नि केउ सुला बुसाइ चोरा बाय बा बुसुला बाय सिंजा मां दंगो नगर तीन थाला गया ताम खोदों सिमी दे खोदों सिमी हकरा साकरा रो सिनि दिनि साल जों मनो जों एकदम सिनि तंथलायो जों नरा जो कष्ट खायो पाल खायो बिना हा जागान हरते जों हिम लायो जों कान मुं कान लायो जुम लायो जों किनरा फायलाय जागोन এবং সুদা মুসলিম দুনাই সিনি দফাবো বিভিন্ন সিদ্ধি ভাষা বিশিষ্ট তঙ্গ
বড় কিনারা দেবরমা জমতিয়া রিয়াং হাইকে 19টা দফানি বড় তিনি নং নিসিং হর নং নুকনাই মানে বতবান কান ভাগে কান রিয়াং দফানি ভাগে কান মোর সম্পান ভাগে কান আহাই গাই তিনি কারো ভাগে কান তিনি নং নিবসন কিন্তু বড় নং ফুনুংনাই আবার সিনি মেন তাই গাইসা সুন্দর নতো হামবাই মারো তিনি आंना साजने आइजे थानाय 2019 बिसिनि आगस्ट दालि साल 23 साल मारिओ टिप्रालेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड दे पालायना थांफ्रो लाहार देरावै तपन देबरमानि लांमा चावो तांसालो आईपीएफटी खवाय हांकोनि आदंरक तपन देबरमानि सिमालंगो थांगै मुइतु ख्लायलायमानि यागुलो टिप्रालेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड दे सालनो पालेलेख्या बरम बलाई याफारो जिनि बीर शहीद जिनि ताकु तपन्न जों हाइसिंनि किसिसान बिसिङनो जिनि गोपालनगर पाराव थांगै जों बीर शहीद जाफार फायो जों बरमनो सेलुट फायो तै ताबुक जों जिनि अर मांखर जिनि ताकु सुकुरंजन जिनि मांखर जों फाइजाक जिनि होल आईपीएफ टिखवाइ डिविजननि जत लिडार आदंरक आबन बागै तिनि तामनि बागै जोंरो फाइ कारण काइसानो जिनि सेपारेट स्टेट टिप्रालेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड डे 2019 थांगै तुताबारियाव एक्सिडेंट नंखा एक्सिडेंट अंमानि लगे लगे न जीबी सा खामनगो थांगै बरक लांमा चखा हनै जों खबर मानै ते ओ 2020 निसिमी जों बिनि मांखरो जों सेलुट याफारो बन खुम्बगो जों जिनि त्रिपुरा लैंड जे सानै जों थैनाय रगनि बागै जों कुसुं कुसुं बंनि लाइबमा लांमानि बिसाबो बंनि बुमुं काजाक आबन बागै जों बिसि बुरुम बुरुम न जों बरम सेलुट दिनाय ते त्रिपुरा लैंड स्टेटहुड डिमान्ड देव साना थांगै जे थैनाय रग जे सारा त्रिपुरा थैनाय रग बागै जों बरम हाइन हाइ सेलुट याफारो ओ सेलुट जों थां तंसाक आईपीएफ तिरक जों खाइ थांनाय जत होल डिविजन तिनि जों अर पाइमानि यागलो ब सा खामनगो थैमानि यागलो 2020 जों अ दिनिसिमी 2021 ताबुक तिनि 23 आगस्ट तिनि जों बन बेलाखे खाखामो तै जों बिनि बागै बरम याफारो ओ बरम जों थां तंसाक जरातै जों बन जों बरम रि थांनाय ताकुक तपन ताकुक सुकुरंजन बरमनो जों खाबाय जिनि लांमाबाय जिनि फिजिकली जत बायनो जों बन आसुकाय जों दिनि खा खामजाक आबनि बागै दिनि जों मेसेज सारा त्रिपुराओ त्रिपुरा लैंड साननाय रक जिनि सिपाइ रकनो जों दिनि मुइतु नारकमानि अ मांखरो फाइमानि साल तै जों अब पाइमानि यागलो जों थांनाय जिनि दुपसरा स्कुल मातो जिनि डिस्ट्रिक्ट लेवल सारा त्रिपुरा आईपीएफ तिरक डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट वाइज 8टा डिस्ट्रिक्ट वाइज खायै जिनि आईपीएफ टी साक्लाइमा हाइनो साबै साक्लाइमा हाइनो जिनि खवाइ ईस्ट डिविजन वेस्ट डिविजन तेलेमुरा ईस्ट डिविजन वेस्ट डिविजन जों आ जागा थांगै ताबुक जों ते आधा घन्टानि बिसिङनो आरो जों गेदारिं उंनाय आबन बागै जत आईपीएफ टी त्रिपुरा लैंड साननाय हामजांनाय रगनो कयनाय नरक जत जोंमाय बाक्सा फाइदि ते हामजाय रक बरकनबो कयनाय नरकनि बागैबो जों सान दङ ते नरकबो जोंमाय बाक्सा फाइनान बागै जों जत नरकनो कयनाय ते जों तिनारो होल डिविजन निंगै उसुंनो जों मेसेज रिनाय जों तिनि ताकुक तपन ताकुक सुकुरंजन जिनि खवाइ ईस्ट डिविजन अबंका आश्रामबारी कन्स्टिट्यूशननि आन्डारो ते तुलासीगर ब्लकनि बिसिङाव खबजा जों बरकनो सेलुट जाफारो हाइनो हाइ जों पालखाइ ताकतैसा सेलुट डिमान्ड यागलो जिनि इयतनि बिसिङाव ब खबजाका आबन बागै जिनि खवाइ ईस्ट डिविजननि बेलेखेनो खा खामानि साल हाइनो हाइ जों मुइतु ख्लाय रिफिरो 2019 23 अगस्त जिनि त्रिपुरा सा रकनि बागै कुसुं कुसुं थां तंनानि बागै आनि बीर जवान खरकनै खवाइ सालकाबाय डिविजननि योड आईपीएफ नि इंगै ओ चबाव थांथानि जे 23 अगस्त त्रिपुरा लैंड स्टेटहुड डिमान्ड डे पालिना थांथानि मालखुं लाहार देरा मुंनि बिसिंतै बौनि लांमा आरिखा ओ लांमा आरि मानि आबो तिनि बौनि बागै सिमिया सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा सा दफानि बागै बरक तिनि थैरि लांखा आं तिनि खवाइ सालकाबाय डिविजन योड आईपीएफ तिनि सेक्रेटारि इंगै आं पयतो ख्लायो बिनि ओ जे लांमा आरि मानि बिनि थै आबो मागना थांला खने आं खाकावो फाइनाय तिनि सालसा yok sama manai bongni thei khathar sarmani bisingtei hani bagino tini sara tripura chini borok dofa bukum kiting hnei tongnai rok जों tini
bo IPFT bo INPT bo motha bo BJP bo CPM nei chung o jaga tini koksil chalai yasi sulai tongnani kogya jungbo dofani bagino samung khayo jungno dofani bagi samung tangnani jungno bo jorarinani ingthun rijakthun phiaba chung tini o jaga party no tolai kaisa tai keseno hambi hani sejalai tongmani abo belai khe chini thinangni bagi chung tong kese phai nukjago jungjal party mung hai nukjago abono jehetu jara lead khlai tongnai jekono political party ni engei leadership tongnai rok obo hai hambia rok no wansukya woi jani ja je obo tongnai nijini kormi rok no samung khlainai sengkrak rok no kaham dagi mung dagi woi chini biskangni lama chini tiprasado pharokno boba haike mothang tlangnani abose chaitomung chaitok laithun abose wansuk mung kaham wansuk ton nei ang jotono kacharnai tini ani sukranjan takhuk sukranjan bir jawan shahid tai takhuk topon deborma bir jawan shahid borno muito khlai chung tini bini sima lungo chung khumbok laikha seduldi laikha oba haikeno taibo chini hatai dofani bagai thiri langnai takhuk tongtongo bukhuk tongtongo boni bagai bachung kusung chini khawa muito naraknai o muito narakmani besingte chung taibo mangkhangkai boskango thinango chung taibo borokno oba haikeno salbrum molbrum chung bisibrum no chung oba haikai palai thanai asakno hambai khakaham IPFT joto tongnai chung jara de tiprasado phana hamjaknai rok totokhono chung samungklai thanai o asa bisas ani thani tongo khaku bethai ka khak kokti salo GRBT ni sebok telang nani amjukmung ruwi tongfro khoroksa amjukmung runai bike khokjaka koktomatui saimankha kokti salo GRBT ni bisingte guropsi sebok ni amjukmung nahajakmani agriculture college center klaimani Arono bedek deboroma amjubung ruwi tongfro bini bike TBS Apache RTR 160 college buskangi simi khokjaka amjubung pai phaima ulo bini bike no college buskango nukya angei lembusara awat puso GD entry khlaikya tangsalo police college ni CCTV amjubung naikya tabok police rok bobo hai yapiri krak nahano abo lukurok nasinglai tongo Pulyano hambai Khumpui channel no tini oro news coverage khanya bai payment bagai kok kabo haise miawo 22nd 22 tarik August 2021 Sunday ajorawo kaisa LDC ni clerk ni GRBT ni hoite conduct khaimani awani bagai ang apro miawo exam na phaipro ani bike kamai thanga ani exam center nga agriculture college kai mia bike gomani jagolo kai immediately ang exam payai phaimani jagolo kai ani bike no je jaga ang parking khaimani a jaga nuklia ke nuklia kai ang college ni security guard no singka singmani borobo kuno saimia abo responsibility nayan sao kai awani jagolo ang college ni principal ni or thanga ang thangai bono saimani kai boba su kuno responsibility naya heleng bebengi dong gai hanya hai borok naya ngai ang lemusura outpost thanga gai ajaga bo police ok GD entry khlaika haipno kam je khanya mote khai investigate khaina wana abo khaije gene bagai tini obo haige ani bike malia gai tini gai 23 tarik tini gai phungni 10 ta o angoro tini o agriculture college of phaiei tini yang outpost ni police bai CCTV footage naya bagai phaikya ingkai 10 ta jorawo 10:30 ta somoyo borok CCTV footage naimani jeng nuka kukumya ani bike sikok rok bo sikok jani ingka borok howit langka abongkai CCTV footage ok taka haipano camera HD inglia clear ni ngeni bagai je o sikok rok no siniman liya ingkai abono sanamu suma ga haise gobang ma center rogo exam rok ngo ingkai bisingo to campus bisingo to bike rok daria ke bike daria ingkai ajaga security to rito niwo bang maktam TSR police to niwo ke borok no na ta bisingo asugoi tona bagi da security re na kisa phatorogo candidate songni bike rok parking naini bagi da toni abo kai kaise question ta ingkai ang to kaise unemployed
बेकार जनो साइमन आ बेकारनि बागैनो आं दिनियो थांनाय मिया सानदेआव एलडीसी नि एग्जाम होना थांखिनियाव आंनि बाइक गोमाखा बाइक ओंखाय टीवीएस एपाची आरटीआर 6 मासिखौ पाइमानि नाम्बार ओंखाय TR01 AP 6867 आं संनो हामबाय तो मा बाइक कामोन बाइक ओंखाय TVS एपाची 160 कालार ओंखाय कसम बाय गचाक ताखुन सिनेमा आंनि मुंखाय बेरेक देवरमा पारा ओंखाय राजगाट Tinin koktuma asik zorano shalburum ni koktumani update mana bagai Khumpui TV YouTube channel bebo kerengi mano hambai. Gothar Asai Marshal Arnob Debnath Nini bisi sini kamani gothar Asai Marshal Ishoni hamari kupulungbai bisi burum-burum no difili fatu Nini bisi sini gothar Asai Marshal nini khatchukni ama Tumpa Debnath nini baba Ramu Debnath nono paifleya hamjakma ya farka Tinango elam gurung enggai kucu kotor engnani hamari rekha nini nana Mayarani Debnath Nini yong sela yong brui nini mama mami pi pia dada batsui bai songrokbo nini gothar asaima shalo paifleya hamsakma hamari yafarlakhya Arnob Debnath nini kuma Narayonpur Debnath para Gondasora Dolai Tripura Khumpui TV ni phasingti bo Arnob Debnath ni bisisini asaima shalo paifleya hamjakma te hamari yafaro TTA edisi hapangni Sports and Youth Affairs ni Luaji Mumbai Tipra Football League Cengger Jaka Ongkor kacang tini tengok kau Iman kaisana buskan gotone Cirik bokro baik tung pelajar jora Ongkor kacang bekapone Shabo jeno shabo keplayango Jondo ni kawono shenglai ja Jani hamzang mabodal no Orang kotor bai pandu lai ja Shatang tung ke bahadli kobon rui Wati wan ke bahar pe glucari Tung lai nai Ya tek hari pan ke bunai Tung lai nai Ya tek hari pan ke bunai Mano ereng chung tibi yawi Choi shamung go chung tepa lai nai Shele ri chung no go achu gui tong yawi Chung no ka fai chung chung ya pri shera Tung lai nai Ya tek hari man ke punai Tung lai nai Ya tek hari man ke punai Maika happy ration, Marika attention. Tonight on order like Jack full attention. Sabo Pino, Sabo Teno, climb my mansion. Get him one of my kupulung, just don't need emotion.
Pini tung no klao Iman kerjana buskang gotone Diri kontrol bai tung pelajar jora Okor kacung berkapone Shabo jeno shabo keplayan no Jodo ni kawono shelai ja Jani hamdang mabodal no Korang kotor bai pandulai ja Shatun ke bahadli ko bonrui Wati ke bahar pe gruchar Tung lai nai Ya ke hari pan ke bunai Tung lai nai Ya ke hari pan ke bunai Historic decision miani bobagra deputy CM post create khaimano I welcome it mokuno ব্যক্তি বিশেষ নিবাগি পোস্ট ক্রিয়েট খাইজাক মানিয়ে মচিনি এডিসি হাফাঙ্গো আগে কোনো ডেপুটি সিএম নি পোস্ট করে जों भाइमानि उलो मो पोस्ट नो क्रिएट खाइके क्रिएशन नि मीनिंग अमनो एग्जीक्यूटिव कमिटी नो तेबो स्ट्रॉंग खाइने तेबो मीनिंगफुल खाइने बुइनियार रग बुसंगनुगो दिनै बरो टेरिटोरियल काउंसिल रगो बरोनार के चेंगफुरु निसिमिसे डेपुटी चीफ आ पोस्ट नो बरक तने चिनोरो आगि 35 इयर्स जरा तंगै थांनाय रग बरक तांगि खलाइलिया जोंसिया However, mo post creation ni bisingte executive committee ni strength এবং bini meaning তেবো শ্রাইং খাইছে কেবো সং নাই যে অমো কোনো এক ব্যক্তি ন অরো রিহেবিলিটেট খাইনান বাগি খ্লাইজাগো কিন্তু নো অরো जों যারা ইএম সিএম তংনাই রক जों তো লাইফ লং ইয়াইছে উইল গো এন্ড সাম গ্রুপ অফ পিপল উইল কাম বরক অকুপাই খ্লাইনি হাইছে মতো অসবাই থাকিয়া মনো গভর্নর হাউসর হরজাগনাই Money, power and function defined like nay. Bini bagai tini ni mo press ni bisingte ang bubagrani naharmung abung bini thoughtful idea no hambai yaparo tei bochini edisi hafang kaham gai samung dangmanani ya prisamani bakhago omo nukjal hoyse and also jengnia no nukhna বিপ্লব কুমার দেবজি চিনি মুখ্যমন্ত্রী বাইজों সেক্রেটারি তো থাংমালাইখা সিএম তো মহারাজ তো जों बाहाय बाहाय चिनी दफानि बरं बागै सामुं तांनानि बर चिनी कासुजाक मुंरक दं आबरं ति जों साखायच बर एम्पावरमेंट नि इशू दं बाहायग्लाय एम्पावरमेंट रिनानि राज्य सरकार बर चिनी फान्ड रक कासुइ दं गैप मिनिमाइज खालायनानि TCS officer rokno जोंनो रहरनानि मकक रकनो जोंनिया स्राय हाफांनि CM बै सालायखा बबो जोंनो सहयोगिता खायनानि कगला रखायছে and accordingly we are sending 3 letters today to the state government they kaisa kok जों सानान बुजुबो केबो होइतोबा चंगना जताबो बरो एडिसिनो से strengthen खायनानि कक वानसुगो Greater Tipralin ni kokbo powitana. जों स्राय के सानन मुजुंगो Tipramotha stands only for Greater Tipralin. Every bobo जोंनो सहयोगिता खायनानि कगला रखायছে and accordingly we are sending 3 letters today to the state government. They kaisa kok जों सानन मुजुंगो
কেবো হইতোবা চং না যে তাবো বড় এডিসিনো সে স্ট্রং স্ট্রেংথেন খাইনানি কক ওয়ান সুবু গ্রেটার টিপ্রালিন नि কক বো পগै थाङो जों स्राय स्रायके सानन मुचुंगो Tipramotha stands only for Greater Tipralin. Every rank and file chini Tipramothani. Joto workers, leaders, warriors, we are committed and dedicated only for Tipralin. Edisino strengthen Kaimani ko gomoya je Greater Tipralin no pogui chung omono klai. Sungno jara kebengnan bagi beser busu butuk tongnai takuk songno ma sahu. Norbo Tipramothani mo naharmu Greater Tipralini chobao phai join klaidi tebu strengthen klaidi buba grano logini hambai দিদি রাতে যাবে দাদা দাদা তো ধরো এই দিদি ফাইসা দিছে দত্তম দাতা দিয়া দুঃখ না দাদা লাইনে কোথা দেন দাদা দাও দিদি রাতে যাবে দাদা দাদা তো ধরো এই দিদি ফাইসা দিছে না ফাইসা দিছে দত্তম দাতা দিয়া দুঃখ না দাদা লাইনে কোথা দেন দাদা দাও একটা মাইরা দি খাইছে খাইছে ভালো খাইয়া কিছু কমেছে আঙ্কেল সাইডে না আঙ্কেল রাস্তা পিছনে রাখ স্যার সাবধানে আজ ভাগ করে গেল দাঁতি দাও দাঁতি বিজাছে ভাগ করে গেল কি বড় আপ করি গু খাইছে কিছু বেঙ্গাইছে এটা হলাই দাও সরা ঢুকা দাঁড়া একটা স্টিক পুরো লইলে দাও না এটা তো বেশি ইয়ে করতে পারতাম মাথা বাইরে মজা গেছে সময় দিব অনেক খাইয়া ইয়ে দিছে তো লড়াচড়া কম লোক করে লড়া তো ভাল দিব আজকা মতো কাজ করতে লড়া তো
Ja. Ja. Ja, sorry. Ja. 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 আবার আইবা নাকি তে যাও যাও যাইতে চাইতেছে না আবার যা 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 কাউলে কাউলে যা 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 আবার আমার দিকে চলে যাও আমি হেরে সাথে যা সরে যা 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 আবার যা 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 হ্যাঁ যা যাবে যা 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 পাতা চল যাবে যা না আবার তুলে লয়ে যেতাম যাও সাপ ধরলাম এটা বিরল প্রজাতির সাপ সাপের নাম বাইপার সাপ এটা আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে কমই পাওয়া যায় এটা বিশেষ করে অরুণাচল প্রদেশে দেখলাম সার্চ করে সাপটার নাম কি সাপটার নাম হলো কি বাইপার কোন জায়গা থেকে ধরছেন এটা একটু আগে একটা খবর আইছিল মানে তৈসিন্দ্রা কিশোর দাসের বাড়িতে নাকি একটা সাপ একদিন যাবৎ রয়েছে বলে তখন এই সাপটাকে আমরা রেস্কিউ করে আনলাম স্যার আপনার নাম আমার নাম চাইসামা गोथार आजायमा साल आर्नब देबनाथ निनि बिसिसिनि कामानि गोथार आजायमा साल ईश्वरनि हामारि खुबलुंबाय बिसि बुरुम बुरुम न गिफिलि फाथु निनि बिसिसिनि गोथार आजायमा साल निनि खाचुकनि आमा तुम्पा देबनाथ निनि बाबा रामु देबनाथ ननो पाइफ्लेया हामजाकमा याफरका थिनांगो एलाम गोरों ओंगै कुचु कतर ओंनानि हामारि रोखा निनि नाना मायारानि देबनाथ Nini yong sela yong burui nini mama mami pi pia dada batsui bai songrokbo nini gothar azaima salo paiflaya hamsakma hamari yafarlakya Ornob Debnath nini kuma Narayanpur Debnath para Gondasora Dolai Tripura Khumpui TV ni phasingti po Ornob Debnath ni BCC ni azaima salo paiflaya hamsakma te hamari yafaro